Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel Vocabulary and Simple Sentences. दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स with their meanings and sentences. इन फिक्रात का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। So let's get started. पहला वर्ड है हमारे पास लीगल। लीगल का मतलब होता है जायज या कानूनी। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या ये कानूनी है? इज इट लीगल? क्या ये कानूनी है? इज इट लीगल? या क्या ये जायज है? इज इट लीगल? ये बिल्कुल कानूनी है या ये बिल्कुल जायज है। इट इज परफेक्टली लीगल। ये बिल्कुल जायज है। इट इज परफेक्टली लीगल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। I believe I have no legal right to do so. मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। I believe I have no legal right to do so. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास environment. environment का मतलब होता है माहौल या माहौलियात। ये माहौल के लिए बुरा है। This is bad for the environment. ये माहौल के लिए बुरा है। This is bad for the environment. हमें माहौल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। We must try to protect the environment. हमें माहौल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। We must try to protect the environment. Protect का मतलब होता है बचाना या हिफाजत करना। बच्चों को घर का खुशगवार माहौल चाहिए। Children need a happy home environment. बच्चों को घर का खुशगवार माहौल चाहिए। Children need a happy home environment. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता या ताल्लुक। तो पहला सेंटेंस है, हमारा खुला रिश्ता है। We have an open relationship. हमारा खुला रिश्ता है। We have an open relationship. उनका रिश्ता बराबर नहीं है। Their relationship is not equal. उनका रिश्ता बराबर नहीं है। Their relationship is not equal. तुम इस तरह हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। You cannot end our relationship this way. तुम इस तरह हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। You cannot end our relationship this way. This way का मतलब होता है इस तरह या इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उसका घर बहुत जदीद है। Her house is very modern. उसका घर बहुत जदीद है। Her house is very modern. मैं जदीद फर्नीचर को तरजीह देता हूँ। I prefer modern furniture. मैं जदीद फर्नीचर को तरजीह देता हूँ। I prefer modern furniture. Prefer का मतलब होता है तरजीह देना। मैंने बहुत से जदीद मुसन्निफीन को पढ़ा है। I read a lot of modern authors. मैंने बहुत से जदीद मुसन्निफीन को पढ़ा है। I read a lot of modern authors. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कारकर्दगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं अली की कारकर्दगी से खुश हूँ। I am pleased with Ali's performance. मैं अली की कारकर्दगी से खुश हूँ। I am pleased with Ali's performance. उसकी कारकर्दगी हैरत अंगेज थी। His performance was amazing. उसकी कारकर्दगी हैरत अंगेज थी। His performance was amazing. क्या आप कारकर्दगी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए? Did you enjoy the performance? क्या आप कारकर्दगी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए?
Did you enjoy the performance? نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایوننگ. ایوننگ کا مطلب ہوتا ہے شام. کیا وہ آج شام آئے گا؟ Will he come this evening? کیا وہ آج شام آئے گا؟ Will he come this evening? مجھے آج شام کو کچھ کام کرنے ہیں. I have some work to do this evening. مجھے آج شام کچھ کام کرنے ہیں. I have some work to do this evening. نیکسٹ سینٹینس ہے ان کی سالگرہ کی تقریب کل شام کو ہوگی. Her birthday party will be held tomorrow evening. ان کی سالگرہ کی تقریب کل شام کو ہوگی. Her birthday party will be held tomorrow evening. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سینٹ. سینٹ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا اور سینڈ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. اس نے عائشہ کو کارڈ بھیجا. He sent a card to Aisha. اس نے عائشہ کو کارڈ بھیجا. He sent a card to Aisha. نیکسٹ سینٹینس ہے میرے والدین نے مجھے ایک پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. My parents sent me a postcard. میرے والدین نے مجھے ایک پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. My parents sent me a postcard. اگلا سینٹینس ہے میں نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے. I sent you a message. میں نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے. I sent you a message. نیکسٹ ورڈ ہے کاز. کاز کا مطلب ہوتا ہے وجہ یا باعث بننا. تو فرسٹ سینٹینس ہے اس کی وجہ کیا ہے. What caused it? اس کی وجہ کیا ہے. What caused it? اس سے پریشانی ہوگی. It will cause trouble. اس سے پریشانی ہوگی. It will cause trouble. میں نے حادثہ پیش نہیں کیا. I did not cause the accident. میں نے حادثہ پیش نہیں کیا. اس سینٹینس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں حادثہ میری وجہ سے نہیں ہوا یا میں حادثے کی وجہ نہیں ہوں. I did not cause the accident. I did not cause the accident. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس لیٹر. لیٹر کا مطلب ہوتا ہے خط چٹھی یا حرف. تو فرسٹ سینٹینس ہے کیا آپ خط لکھ رہے ہیں. Are you writing a letter? کیا آپ خط لکھ رہے ہیں. Are you writing a letter? کیا آپ کو میرا خط ملا. Did you receive my letter? کیا آپ کو میرا خط ملا. Did you receive my letter? کیا میں اس خط کا جواب دوں. Should I reply to his letter? کیا میں اس کے خط کا جواب دوں. یہ سینٹینس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا مجھے اس کے خط کا جواب دینا چاہیے. Should I reply to his letter? Should I reply to his letter? نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سی. سی کا مطلب ہوتا ہے سمندر. تو فرسٹ سینٹینس ہے وہ سمندر سے ڈرتا ہے. He is afraid of the sea. وہ سمندر سے ڈرتا ہے. He is afraid of the sea. نیکسٹ سینٹینس ہے وہاب سمندر کے قریب رہتا ہے. وہاب lives near the sea. وہاب سمندر کے قریب رہتا ہے. وہاب lives near the sea. live کا مطلب ہوتا ہے رہنا. near کا مطلب ہوتا ہے قریب. اگلا سینٹینس ہے ہم نے سمندر میں تیراکی کی. We swam in the sea. ہم نے سمندر میں تیراکی کی. We swam in the sea. swim کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.